दिक्कत एक पैर में, कमर से यहाँ तक दर्द हो रहा था, यहाँ तक। कितने महीनों से? 4 महीना हो रहे। আমি একটা সোজা এইভাবে যদি লাইনটা নিই তো আমরা দেখতে পাবো তো স্পাইনটা লেফট সাইডে শিফট হয়ে গেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার কাছে একজন ঝাড়খণ্ডের ঝুমলা ডিস্ট্রিক্ট থেকে পেশেন্ট এসছেন আমার ভিডিও দেখে। ওনার কাছ থেকেই আমরা জেনে নেবো ওনার কি সমস্যাটা নিয়ে আমার কাছে এসছেন। আমি একটা সোজা এইভাবে যদি লাইনটা নিই তো আমরা দেখতে পাবো ওনার স্পাইনটা, এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। তো স্পাইনটা লেফট সাইডে শিফট হয়ে গেছে। আমি একটা কোমর ব্যথার পেশেন্টের ভিডিও বানিয়েছিলাম, ওনার কোমরটা বেঁকে গেছিল একটা সাইডে। তারপর থেকে আমার কাছে যতজনই পেশেন্ট এসছেন তাদেরই দেখতে পেয়েছি কোমরটা নয় ডান দিকে নয় বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। এই জন্যই উনি আমার ভিডিও দেখে ঝাড়খণ্ড থেকে এসছেন। তো এই এক্সরেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওনার কোমরটা বাঁ দিকে শিফট হয়ে গেছে। তো ওনাকে আমি 3 দিনের মধ্যে কিভাবে বেটার করলাম এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করব। আমরা লাম্বার স্পাইনের এক্সরে দেখার পর আমরা যখন পেলভিসের এক্সরে করেছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। তো রাইট সাইডে এই জায়গা থেকে এই জায়গার দূরত্ব আর এই জায়গার দূরত্ব আপনারা ছবিতেই দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই ডিফারেন্স। তার মানে কি হয়েছে, ওনার রাইট পাটা নিচের দিকে নেমে এসছে এবং ওনার বাঁ পাটা উপরের দিকে উঠে গেছে। এই জন্যই ওনার ডান পাটা বড় লাগে হাঁটা চলার সময় এবং বাঁ পাটা ছোট লাগে। তো আমরা এই ভিডিওতে এটাও কারেক্ট করেছি। এটা হচ্ছে ওনার দুটো এসআই জয়েন্ট, এটা হচ্ছে স্যাক্রাম। ওনার রাইট সাইডের পেলভিসটা কি হয়েছে, অনেকটা আপ আছে এবং ডান দিকের পেলভিসটা এরকম ডাউন আছে। এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। এটা হচ্ছে ওনার L5, L4, L3, L2, L1। ওনার ক্ষেত্রে কি হয়েছে, জেনারেলি স্পাইনটা এরকম নিউট্রাল থাকে, ওনার ক্ষেত্রে হয়ে গেছে বাঁ দিকে ওনার বেঁকে গেছে। এই বেঁকে যাওয়ার জন্য L5 একটা নার্ভ রুট বরাবর ওনার ব্যথাটা এইভাবে পায়ের দিকে নিচে নেমে যাচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে এই বেঁকে যাওয়া ভাবটাকে ডান দিকে আনা এইভাবে, যাতে ওনার L5 নার্ভ রুটটা রিলিজ হয়। নিঃশ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিন। ওয়াও। নাও L4, वाह, L3, वाह। उनका लेफ्ट साइड से अभी मैं मैनिपुलेट करूंगा। अभी मैं स्पाइन को नीचे करूंगा ऐसे, क्योंकि उनका लेफ्ट साइड का स्पाइन ऊपर आ गया है। तो इधर से करेंगे तो लेफ्ट साइड में और चला जाएगा। अभी मैं टुवर्ड्स राइट साइड करूंगा और नीचे दबाऊंगा। सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, और एक बार सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वाओ। उनका लेफ्ट साइड का जो बोन ऊपर चला गया है उसको हम ऐसे कर देंगे तो वो नीचे चला जाएगा। सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वाओ। अभी अपोजिट साइड से करेंगे और एक बार सो जाइए। ये वाला जो उनका इलियम है जो नीचे चला गया है उसको हम ऊपर करेंगे। तो ऐसे अगर मैं यहाँ दबाऊंगा तो वो इलियम ऊपर चला जाएगा। सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वाह, ओके। अभी सीधा होकर सो जाइए। ऑलरेडी मैंने देखा है कि उनका लेफ्ट पैर छोटा है तो उसको बड़ा करना है। और एक बार राइट, सांस लेना है, छोड़ना है, सो जाइए। अभी दोनों पैर को बेंड करिए, मेरे हाथ में दबाना है, जोर से दबाइए, पैर से, पैर से। हाँ, 1 2 3 4 5। आवाज हुआ ना? ओके। अभी बाहर से प्रेस करिए मुझे जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ओके, अभी बैठ जाइए और दोनों पैर को बाहर करिए। उनका जो कमर है वो लेफ्ट साइड में आया है, तो मैं रिब्स को टुवर्ड्स राइट की तरफ मैनिपुलेट करूंगा। ऐसे रखना है, छोड़ दीजिए। ओके, और एक बार सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। गुड, और एक बार सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वाह, अभी आप चल के बताइए। अभी ठीक लग रहा है ना? तो सिंपल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से आप देख सकते हैं कि उनका पैर का जो झुनझुनी हो रहा था, पेन हो रहा था, वो कितना अच्छा हो गया। अभी चलने में भी तो फर्क आया है ना? एकदम। अभी उठा पा रहे हैं सर, चल रहे हैं। अच्छा, पहले उठा नहीं पा रहे थे, कितना ऊपर उठा रहे हैं, तो देखिए कितना इंस्टेंट उनका रिजल्ट आ गया है। अभी बैठिए। मेरा जो ट्रीटमेंट है लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, पैर और कमर भी दर्द भी खत्म हो गया, एकदम पूरा हल्का लग रहा है। क्या आशा लेके आए थे इतना दूर से? झारखंड से मैं यही आशा लेकर आया था कि ठीक होकर वापस चला जाऊं, यही सोच के आए थे। ओके, कब से मेरा आप वीडियो देख रहे हैं? कब से देख रहे हैं सर? कितने दिनों से? बहुत दिन से देख रहे हैं, 1 साल जैसा हो रहा है देखने को। एक साल? हाँ, ओके, कब से देख रहे थे वीडियो। রাইট রাইট রাইট। তো আপনারা দেখতে পেলেন আমি ওনাকে কত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দিলাম। যারা ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকে আমার কাছে আসছেন তাদেরকে একটা কথাই বলবো, একটু ধৈর্য রাখুন, একটু পেশেন্স রাখুন। আপনি 3-4 দিনের মধ্যে অনেকটাই ভালো হয়ে যাবেন। 3-4 দিন আপনি ট্রিটমেন্ট করার পর বাড়িতে যদি আমার দেখানো এক্সারসাইজ গুলো করে থাকেন তাহলে আপনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে যাবেন। এক্সারসাইজ করুন, ভালো থাকুন, বাই।